بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عظیم قدرت سپر نیچر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو چاند کی 3 تاریخ کی نحوست اور گھٹتے چاند کی نحوست کے بارے میں ہے۔ Our today video is about evil eye of third moon and decreasing moon bad effects۔ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کی بدولت ہم تیسری کے چاند کی نحوست اور گھٹتے ہوئے چاند کی نحوست سے بچ سکتے ہیں؟ Which words they are? Due to it, we will remain safe from third moon evil eye and decreasing moon bad effects۔ مشرق میں شاعروں نے چاند کو محبوب سے تشبیہ دی ہے۔ Eastern poets called the moon a beloved۔ مشرق میں چکور کو چاند کا دیوانہ بھی کہا ہے۔ In the east, Ptarmigan is called moon land۔ اور مغرب نے بھیڑیے کو چاند کو دیکھ کر خاص آوازیں نکالنے کا کچھ مطلب بھی لیا ہے۔ And the west has seen the wolf looking at the moon and has said something to extract special sounds۔ پورے چاند پر اگر بادل آ جائیں تو اسے بھی منحوس اور برائی کا عروج بتایا جاتا ہے۔ If clouds come across the whole moon, it is also known as the rise of sin and evil۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ But the truth is something else۔ پرانے زمانے سے تیسری کے چاند کو منحوس سمجھا جاتا آیا ہے۔ From the past, the third moon has been considered as evil bad effective۔ اور گھٹتے ہوئے چاند کو بھی دیکھنا برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ And seeing the falling moon is considered bad۔ یعنی اگر کسی نے تیسری کا چاند دیکھ لیا یا گھٹتا چاند دیکھ لیا تو اس کا پورا مہینہ خراب گزرے گا اور بری خبریں ملتی رہیں گی جب تک نیا چاند نظر نہ آ جائے۔ If anyone sees the moon of the third or sees the moon decreasing, her whole month will be bad, and bad news will remain as long as the new moon is not seen۔ جب چاند بالکل ڈوبا ہو یعنی اماوس کی راتیں ہوں، when no moon on sky at night just before full moon، اماوس کی راتیں بھی بہت منحوس ہوتی ہیں اور برائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اماوس nights when no moon on sky at night just before full moon are also evil and witches' nights with bad effect on our daily routine life۔ یا دنیا کے جادوگر جب چاند بالکل ڈوبا ہو یعنی اماوس کی راتوں کو سفلی، کالے اور گندے عمل کرتے ہیں۔ Black magician and witches practice bad karma, evil effort in these dark nights when no moon on sky۔ قمر چاند کا دن سوموار ہے، عدد 2 ہے۔ Monday is the day of the moon۔ Digit 2 is also associated with moon۔
सोमवार का दिन और 2 का अदद भी दोनों मनहूस और नहस होते हैं. The Monday and the digit 2 are both aroused and nervous. जादूगर और जादूगरनियाँ सोमवार को भी ज़्यादातर जादुई अमल करते हैं. The black magicians and witches also practice most magic on Monday. इनकी नहुसत से बचने के लिए भी आप यही कलमात पढ़ सकते हैं. You can also recite the same verses to avoid being affected. अव्वल तो मुसलमान को इन सब चीज़ों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर वहम कर बैठे तो फर्स्ट Muslims should not pay attention to all these things, but if they sit on their side, have fear about it. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल का लाल रंग वाला सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस पर ज़रूर क्लिक कर दें और इसके बराबर में छोटी सी घंटी का निशान भी है. बराए मेहरबानी इस छोटी सी घंटी पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी बनाई गई नई वीडियो के बारे में जानकारी आपको मौसूल होती रहे. तो फिर ये कलमात पढ़ें. Then recited these verses. वो अल्फाज ये हैं. That's the words are. औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा गासिक. मैं अल्लाह सुब्हाना ताला की पनाह तलब करता हूँ इस तारीख हो जाने वाले की बुराई से. I seek refuge with God from the evil of the decreasing, reducing, overcast evil. या चांद गिरन देख लें तो भी ये कलमात पढ़ें. और इफ़ सा मून इक्लिप्स देन आल्सो रिसाइट दीज वर्स. सोमवार के दिन दूध या रंग की कोई चीज़ हस्बे तौफीक खैरात कर दें. मसलन चावल, दूध या दूध की बनी कोई चीज़, सफ़ेद रंग की कोई चीज़. On Monday, give to someone something of white color like rice, milk, milky sweet or any white color thing according to your status. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें. जज़ाकल्लाह. If you like this video, then please subscribe our channel and share this video. God bless you. नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे अल्लाह निगहबान. Along with new video, soon we will